बदकिस्मती से जो फाटा मर्जर के बाद तकरीबन 1-1.5 साल इस चीज़ पे चलता रहा कि वहाँ पे इख्तियारात की जंग चलती रही है। अभी तक इख्तियारात की जंग चल रही है। आप आज साउथ वज़ीरिस्तान के थाने जितने भी हैं, ऑलमोस्ट थानों में यही चीज़ हो रही है कि वो जो अगर पर्चा कट भी गया है तो वहीं पे थोड़ा बहुत जो है वो सौदेबाजी जो है हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मौज़म तुराबी प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ एतदाल न्यूज़ के स्टूडियो से। वज़ीरिस्तान और दीगर जो हमारे फाटा के इलाके हैं जिनको अब जमशुदा अज़ला कहा जाता है, जो खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिए गए हैं और सेटल एरियाज़ करार दे दिए गए हैं, वहाँ की अमन व अमान की सूरत हाल क्या है? सेटल एरिया बनाने के बाद, KPK में जम करने के बाद और फिर अमन व अमान के क़याम के बाद लोगों के लिए वहाँ की कैसी सूरत हाल है, उन्हें इसके समरात मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मुस्बत नताइज निकले हैं कि नहीं निकले, तामीरी और इस्लाही तौर पे वज़ीरिस्तान आगे बढ़ रहा है कि नहीं, इस पे आज हम बात करेंगे। आज हमने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है, वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, फ़आल सहाफ़ी हैं और वज़ीरिस्तान पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और वज़ीरिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर उनकी गहरी नज़र है। मोहम्मद फ़ारूक साहब को हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये बताएं, हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि वज़ीरिस्तान में जो हम कह रहे हैं कि अमन हो गया है और सेटल एरियाज़ बना दिए गए हैं, KPK में जम कर दिया गया है, तरक्याती काम भी शुरू हैं, पुलिस इस्लाहात भी हो रही हैं, थाने भी कायम किए जा रहे हैं और बहुत कुछ किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके जो समरात हैं, इसके जो नताइज हैं वो आवाम तक पहुँच रहे हैं? बहुत शुक्रिया तुराबी साहब, आपने इतने अहम मौजू पे दावत दी। इत्तेदाल का मैं देखता रहता हूँ, सबसे जिनकी जो अच्छी बात है वो यही है कि बहुत आप अहम इश्यूज़ को आप हाईलाइट करते हैं। जहाँ तक बात आपने की कि इलाके में के लोगों को फाटा मर्जर के बाद जो समरात हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। फाटा मर्जर को 2 साल होने को आ गए हैं और आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि लोगों ने दरख्वास्त दायर की कि जो फाटा मर्जर किया गया है वो गैर कानूनी तौर पे किया गया है और उस दरख्वास्त को पाकिस्तान की अदालतों में वो उनको तस्लीम किया गया और उसको हियरिंग के लिए जो ना वो समाअत के लिए मंजूर हो गई है। अब उस पर समाअत भी जारी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाटा मर्जर के बाद इलाके के लोगों को जो समरात मिलने थे या जो उनके दिलों में था कि हमें ये चीज़ें मिलेंगी वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। जब एक चीज़ से लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो अदालतों के चले जाते हैं तो लाज़मी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो लोग मजबूर हो जाते हैं। फाटा मर्जर जब होने जा रहा था तो उस वक्त लोगों की यही वो था कि हमें वो सहूलियात वो मराहत मिलेंगी जो कि सेटल एरियाज़ के लोगों को मिलती हैं। चूँकि फाटा मर्जर के बाद बहुत बड़ा सेटअप चेंजेस आती हैं, बहुत काम होते हैं, तो वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सम्राट जो है वो बंदे को अगर नज़र आज भी जाते हैं तो वो कहता है कि चलें ठीक है 2 साल में कुछ ना कुछ तो हुआ। लेकिन बदकिस्मती से जो फाटा मर्जर के बाद तकरीबन 1-1.5 साल इस चीज़ पे चलता रहा कि वहाँ पे इख्तियारात की जंग चलती रही है। अभी तक इख्तियारात की जंग चल रही है। पहले फाटा सेक्रेटेरिएट होता था, फाटा सेक्रेटेरिएट और KP जो सेक्रेटेरिएट है उनका आपस में मसला चल रहा था। फिर उसके बाद सेक्रेटरीज और जो एडिशनल सेक्रेटरीज दूसरे उनके चल रहे थे कि आप फाटा को देख रहे हो कि मैं देख रहा हूँ, आप साइन करेंगे कि मैं साइन करूँगा, आप इस CDP को अप्रूव करें कि मैं करूँगा, ये जंग चल रही थी। जब उसको थोड़ा बहुत उसको रिफॉर्म किया गया कि फाटा सेक्रेटेरिएट जो है उसको तकरीबन ख़त्म कर दिया गया, तो उसके बाद अब ज़िले के लेवल पे जो है वो मसाइल खड़े हो गए हैं। ज़िले के लेवल पे मसाइल मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ साउथ वज़ीरिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की। साउथ वज़ीरिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन जो अब का जो चूँकि डिप्टी कमिश्नर आया उनके, तो मैंने इतना चूँकि कुछ ही दिन हुए उनको, इससे पहले जो थे वो DPO और डिप्टी कमिश्नर के आपस में इख्तियाराती जंग चल रहे होते थे। आप लोगों ने भी मीडिया पे सुना होगा कि कुछ दिनों पहले अंगूरडा पे सिविल इंतजामिया ने अपने कुछ बंदे वहाँ पे वो किए कि कोरोना SOPs और दूसरी चीज़ों को वो देखेंगे, और उसके बाद हुआ ये कि पुलिस
चढ़ दौड़ी और उनको गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद फिर जो है 3-4 दिन जो है वो एहतजाज करते रहे, दफातर बंद होते रहे। तो ये चीज़ें जो थी ये चलती रही। उस वजह से, उस इख्तियारात की जंग की वजह से आम पब्लिक को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आम पब्लिक आज भी उन सम्राट से महरूम है जो सम्राट उनको मिलने चाहिए थे। 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। अब कम से कम उनको इतना तो होना चाहिए था कि अगर उन पे 107 का पर्चा कहीं पे कटता है तो वो आसानी से अपना वो कम से कम वो पर्चे में ज़मानत या अदालत में तो पेश हो सकते थे। लेकिन तुराबी साहब, बहुत ही बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो अदालतें हैं वो टांग में कायम है। जी जी। हमारे 3 सब डिविजन्स हैं साउथ वज़ीरिस्तान की, मैं साउथ वज़ीरिस्तान की बात करूँगा। 3 सब डिविजन्स हैं। तीनों सब डिविजन्स के जो दफातर हैं, जो सब डिविजनल दफातर हैं, उनको साउथ वज़ीरिस्तान में चले जाना चाहिए था। ठीक। अब एक मसला आ रहा था कि चूंकि हेडक्वार्टर पे हम मुत्तफिक नहीं हो रहे, ठीक है हेडक्वार्टर आप टांग में आपका रहने दे, लेकिन कम से कम सब डिविजनल ऑफिस जो हैं वो तो कम से कम अपने सब डिवीजन में हों। अब और उसके साथ साथ अदालतें वहाँ पे हों। अब बदकिस्मती ये है कि हमारी ना अदालतें वहाँ पे हैं, ना हमारे सब डिविजनल ऑफिस हैं। सिर्फ एक सब डिवीजन, वाना सब डिवीजन के हमारे दफातर जो है वो अपने इलाके में कायम है, जो कि थोड़ा बहुत अच्छा जा रहा है सवाना सब डिवीजन। बाकी जो सब डिवीजन है जो कि ऑपरेशन राय निजात के बाद जो है मुतासर हो चुके हैं, वहाँ के लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ के जो सब डिविजनल दफातर हैं वो आज भी टांग में कायम है, जिसकी वजह से लोगों को शनाख्ती कार्ड के लिए भी, डोमिसाइल के लिए भी और उसके अलावा किसी भी छोटे मोटे काम के लिए टांग आना पड़ता है। हम ये कहते हैं कि कम से कम हेडक्वार्टर यहीं पे ठीक है, जहाँ पे अभी हेडक्वार्टर के जो जिली दफातर हैं वो अगर यहीं पे है, लेकिन कम से कम सब डिविजनल ऑफिसर्स तो आप चेंज करें। ठीक। इसके साथ साथ तुराबी साहब एक बहुत बड़ा अलमिया, हम तो यही चाह रहे थे कि हमें वकील और दलील और ये चीज़ें मिलेंगी। जी जी। अभी हमारा तकरीबन वही सिस्टम चल रहा है कि आप देखें साउथ वज़ीरिस्तान में वाना से अगर एक बंदे पे 107 का या कोई और छोटा मोटा पर्चा कट जाता है तो उसको जमानत या अदालत में पेश करने के लिए टांग लाना पड़ता है। ठीक। ये तकरीबन 150-200 किलोमीटर का फासला है। और सबसे जो हैरानगी वाली बात है कि उस बंदे को जो होता है, जो जिसको मुलजिम करा दिया, जिस पर्चा कटा होता है, उसी को ही पैसे देने होते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए। ये 20 से 25 हज़ार रुपए आते हैं। अच्छा। इसको पेड करने पड़ते हैं। अब होता क्या है कि अगला बंदा यही सोचता है कि यार अदालतों के चक्कर भी काटूंगा, 20 से 25 हज़ार रुपये पुलिस के आने जाने में भी दूंगा, तो बेहतर यही है कि मैं यहीं पे जो ना कोई जुगाड़ लगा लूँ, वो और अब आज साउथ वज़ीरिस्तान के थाने जितने भी हैं, ऑलमोस्ट थानों में यही चीज़ हो रही है कि वो जो अगर पर्चा कट भी गया है तो वहीं पे थोड़ा बहुत जो ना वो सौदेबाजी जो ना हो जाती है। तो इसमें आम जो पब्लिक होता है, ठीक है कुछ लोगों उनके रजामंदी होगी, लेकिन आम जो पब्लिक है जिसका दिल जल रहा होता है, उसने पर्चा करवाया होता है, उसके ऊपर जुल्म होता है, वो अपना हक मांगने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास इतना वो वसाइल नहीं होते हैं। तो बुनियादी बात यह है, जो मैंने बड़ी बड़ी जो चीज़ें आपको बताई कि आपकी हमारी अदालत हमारी अपनी जगहों पे नहीं है। अब एक बंदे को शवाल में अगर उसका कोई पर्चा कटता है तो वो लदा के थाने में बंद होता है, जब तक वो पैसे नहीं देगा तब तक वो उधर नहीं आ सकता है। सर्वे कई में अगर वो थाने में बंद है तब तक जब तक वो आने जाने के, क्योंकि जब मैंने पुलिस वालों से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे, पुलिस वालों का यही कहना है कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, हम कहाँ से उनको ले जाए और लाएं। उनका भी कसूर नहीं, उनका भी नहीं। सूबाई हुकूमत अगर ये चाहती है कि इनको सम्राट मिले तो कम से कम आप उन चीज़ों को तो, और उन चीज़ों में जिनके रिफॉर्म्स की बातें करते हैं वो तो ले आए। अब तुराबी साहब मैं बात मैंने लंबी की, लेकिन इशू ये है कि अब लोग उस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि देखें वहाँ पे एक पुलिस एहलकार या दूसरे जितने भी हैं उन बेचारों की ट्रेनिंग नहीं थी, अभी ट्रेनिंग चल रही है, काफ़ी अरसे बाद 2 साल गुजर गए, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। सही, ठीक, तनख्वाहें उनकी रुकी हुई हैं, किसी का क्या मसला, किसी का क्या मसला। जब तक ये चीज़ें हल नहीं होंगी लोगों को इंसाफ जो है वो मिलना मुश्किल होगा। सबसे पहले चाहिए ये कि पुलिस में रिफॉर्म्स लाए जाएं। पुलिस वालों का भी कसूर नहीं, उनको फंड नहीं मिल रहे होते हैं, उनके पास ना गाड़ियाँ हैं ना कुछ और चीज़ें ना कुछ और। तो ये चीज़ें जब तक नहीं आएगी तो रिफॉर्म्स बहुत मुश्किल है। और इसी के साथ साथ अमन का जो सूरत हाल वो भी इसी के साथ रिलेटेड है। बिल्कुल, जब तक मतलब पुलिस आपकी ठीक नहीं हो तो अमन भी बड़ा मुश्किल तरह के। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो जितना करना था ऑपरेशन 2009 से ऑपरेशन किया, जी तकरीबन ऑलमोस्ट अभी तक भी चल रहे हैं। सही, तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन अब तो काम पुलिस ने भी संभालना है। 5-6 हज़ार हमारी पुलिस है सर। सही, ठीक ठीक।
اور ایریا بہت بڑا ہے، ایریا بہت بڑا ہے، آبادی پھیلی ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر وزیرستان میں جب آپریشن ہوا تو تعداد جو بتائی جاتی وہ تو 4 لاکھ آئی ڈی پیز کی بتائی گئی کہ جی وہ ڈی خان کی طرف آ گئے، ٹانک کی طرف آ گئے. تو اب یہ بتائیے کہ وہ جو آئی ڈی پیز تھے وہ واپس گئے، واپس نہیں گئے تو کیوں نہیں گئے؟ اور وہاں کتنی آبادی ہے جو بیچارے وہاں رہ رہے ہیں اور وہ کس مجبوری کی بنا پہ رہ رہے ہیں، اور وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے یا انہیں وہاں کوئی امن و سکون ملا ہوا ہے؟ دیکھیں ترابی صاحب، علاقے میں اب تک کچھ عرصے تک تو حالات کافی نارمل تھے، بہت اچھے تھے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہوں گے جو انٹرنیشنل میڈیاز اور لوکل میڈیاز بھی کچھ خبریں آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج بھی ایک خبر چلی ہے کہ کوئی بتہ مانگنے آئے تھے تو ایک اس میں کیپٹن جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اب روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں وہاں پہ اس علاقے میں، جس کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے. ہمارے ان لوگوں کی، ہمارے عام پبلک کی، ہماری سیکورٹی فورسز کی جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو رائے گاہ جانے سے روکنے کے لیے ابھی سے حالات کو کنٹرول کرنا پڑے گا. حالات پہلے کافی نارمل تھے، عام بندہ بھی وہیں پہ رہتا تھا اور جن کا گزر بسر نہیں بھی ہوتا تھا وہ بھی رہتے تھے، اور جن کا گزر بسر ہوتا تھا وہ بھی وہیں پہ رہتے تھے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہاں پہ نہیں رہتے، وجوہات کیا ہیں، اور کچھ لوگ وہاں پہ ابھی رہ رہے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک ایک بندے کو وہ سہولیات نہیں ملتی جو اس کو ریکوائرڈ ہے. آپریشن راہ نجات سے پہلے ہمارے لوگ تقریباً اپنے علاقوں میں رہتے تھے، اکا دکا لوگ جو ہے وہ جابس کے لیے باہر ہوتے تھے اور اپنے خاندان کی کفالت وغیرہ کر رہے ہوتے تھے. اب لوگوں میں کافی شعور آیا ہے. دیکھیں جنگیں جو ہیں کچھ ان کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. جو اچھے اثرات ہمارے لوگوں پہ آئی ہیں اس آئی ڈی پیز ہونے سے وہ یہ ہیں کہ لوگوں میں کافی شعور آیا ہے. لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اگر ترقی کرنی ہے، ہم نے اگر آگے جانا ہے تو ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے. تو اب تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس علاقے میں وہ سہولیات ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو وہ کر سکیں. اس کے علاوہ اگر بنیادی ضروریات زندگی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ نہ ہوں، تب بھی اگر آپ کو بہت اچھا اسکول ہو، بہت اچھی اور ہو، تب بھی آپ وہاں پہ نہیں رہ سکتے. بنیادی ضروریات میں آپ کا پانی ہے، آپ کا بجلی ہے، آپ کی سب سے بڑی بات آج کل صحت ہے، اور انٹرنیٹ کے آج کل کے انٹرنیٹ ہے، ٹیلی فون ہے. یہ ایسی سہولیات ہیں جو یہاں پہ ہونی ہے. بدقسمتی سے ساؤتھ وزیرستان میں آپ اگر دیکھیں گے تو نہ آپ کو بہت سے ایریاز میں نہ آپ کی سڑکیں ہیں خستہ حال ہے، نہ آپ کی جو ہے پانی کا اتنا سسٹم اتنا اچھا ہے، اب تو تھوڑا بہت بہتر ہو گیا ہے. نہ آپ کے پاس بجلی ہے وہاں پہ، نہ آپ کے پاس وہاں پہ لینڈ لائن فونز ہیں، نہ آپ کے پاس اکثریت ایریا میں آپ کے پاس موبائل فونز ہیں، نہ آپ کے پاس وہاں پہ اچھے صحت کی سہولیات ہیں. آپ وانا ہاسپٹل دیکھیں، وانا ہاسپٹل میں آپ کے پاس تقریباً 22 کے کچھ قریب جو ویکنسیاں ہیں وہ خالی ہیں، ڈاکٹرز نہیں وہاں پہ نہیں ہے، وہ اپوائنٹ نہیں ہو رہے ہیں، اور اوپر سے صوبائی حکومت جو ہے وہ پابندیاں بھی لگا رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا سراروغا کا ہاسپٹل ہے، بالکل جو ہے وہ بلڈنگ ہی نہیں بنی، اس کے لیے فنڈز ہی جو ہے مسئلہ بن رہا تھا، وہ اب اللہ کا شکر کچھ نہ کچھ ریلیز ہو گیا. جون 2021 میں وہ کہہ رہے ہیں کمپلیٹ ہوگا. اب جون 2021 تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اب لینڈ مائنز کے وہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں، ان مجبور لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے اگر وہاں پہ ہاسپٹل ہوتے تو وہ ڈی خان ٹانک نہیں آتے. اب وہ مجبوری کے تحت ڈی خان ٹانک آتے ہیں. آپ کو وہاں پہ ہمارے جو زنانہ پیشنٹس ہیں ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ نہیں کی جا سکتی. وہاں پہ عطائی جو ڈاکٹرز ہیں، جو لیڈی ڈاکٹرز اپنے آپ کہتے ہیں LHVs ہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے لوگ اکثریت جو لوگ ہیں وہ مر بھی رہے ہیں. تو وہ ان کو ڈی خان اور ٹانک آنا پڑتا ہے. تو سر یہ جو کچھ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جب تک وہ نہیں ملتی تو لوگ وہاں پہ رہنے پہ مجبور نہیں ہو سکتے، وہ نہیں رہ سکتے وہاں پہ. اب جو لوگ وہاں پہ رہ بھی رہے ہیں وہ یا ان کی کچھ انہوں نے اپنے کاروبار اسٹیبلش کیے ہوئے تھے وہاں پہ، یا پھر وہ ڈی خان ٹانک دوسرے ایریاز میں سخت نہیں رکھتے کہ وہ وہاں پہ رہتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ حالات ٹھیک ہو، وہاں کے علاقہ آباد ہو، وہاں پہ لوگ رہیں، تو جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ جب تک ہم نہیں دیں گے لوگ نہ رہیں گے. اور امن جتنا بھی آ جائے لیکن جب ضروریات زندگی نہ ہو تو وہاں پہ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، حکومت نے ایک تو آپ وسائل کی بات کر رہے ہیں تو وفاق سب سے زیادہ تو ذمہ دار وفاق ہے کہ وفاق نے چاہا تھا کہ وزیرستان کو، فاٹا کو سیٹل ایریا بنا دیا جائے.
تو ساتھ میں یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے، وہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں کہ 1 ارب سالانہ جو ہے وہ وفاق دے گا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ وزیرستان میں ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ٹیکسز فی الوقت نہیں لیے جائیں گے، لیکن خبریں آتی ہیں، اطلاع آتی ہیں کہ وہاں لوگوں سے ٹیکسز بھی لیے جا رہے ہیں اور جو وفاق نے 1 ارب روپیہ دینا تھا وہ بھی نہیں دیا جا رہا. سر دیکھیں، پھر میں وہی کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وفاق نے وعدے تو کیے لیکن وعدے ایفا نہیں ہو رہے ہیں. آج آپ کے کے پی گورنمنٹ میں اگر آپ نکال کے دیکھ لیں جتنے انہوں نے وہ اعلانات کیے جا رہے ہیں اس کے برعکس ان کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے. ساؤتھ وزیرستان کا دوسرا اے ڈی پی چل رہا ہے اینول ڈیولپمنٹ فنڈ کو اسی سال میں خرچ ہونا چاہیے، اس کو لیپس پہ نہیں جانا چاہیے. لیکن بدقسمت یہ ہے ساؤتھ وزیرستان میں 2 سال ہو گئے مرجر کے بعد سے جو آپ کا اینول اے ڈی پی فنڈ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے تقسیم بھی نہیں کیا گیا اور وہ لگا ہی نہیں ہے اتنا خاص. اور اس کے علاوہ جو ایک اے آئی پی پروگرام ہے، اے آئی پی پروگرام ہمارا ساؤتھ وزیرستان کا کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ کب کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کبھی کیا مسئلہ کبھی کیا. تو جو انتظامی امور ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس فنڈ بھی نہیں ہے، فنڈ جاری بھی نہیں کرتے اور کوئی اوپر سے کوئی چیک اینڈ بیلنس والا بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے سر ہمارے پاس جو وعدے کیے گئے تھے یا فاٹا کے لوگ سے وہ اس طریقے سے اس پر ایفا نہیں ہو رہے. اور وفاق نے تو کیے تھے لیکن وفاق دیکھیں آپ کے کتنے فنڈ دے رہا ہے اور کتنے نہیں دے رہا. انہوں نے NFC ایوارڈ کی بھی بات کی تھی لیکن اس میں صوبے متفق نہیں ہو رہے. ٹھیک سر یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اب لوگ اس چیز پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو فاٹا مرجر کے حق میں صبح سے شام تک لگے ہوتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ بیچارے وہ لوگ بھی کہ اس چیز پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کیا ہم کس چیز میں بدزن ہو گئے ہیں، یہ ہم نے کیا کر لیا، یہ ہم کس طرف آ گئے. پہلے کم سے کم اگر نہیں بھی تھا ہمیں کم سے کم ہمارا ایک گلہ تو رہتا تھا کہ ہم قبائلی علاقوں میں رہتے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا. اب تو وہ گلہ بھی نہیں رہا ہمارا، اور نیا وزیرستان بھی نہیں ملا، پرانا بھی گیا. تو وہ ہمارا گلہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم تو قبائلی علاقوں میں رہتے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کم سے کم پہلے ہمارے پاس یہ گلہ رہتا تھا. صحیح. جی سر. تو یہ بتائیے کہ وسائل کی جو تھوڑے بہت وسائل آ رہے ہیں ان کی تقسیم کے حوالے سے بھی کچھ تحفظات ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو وزیر قبائل ہیں، مسعود قبائل ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہے ہیں علیحدہ، اور ان کا ہمیشہ گلہ ہوتا ہے کہ جی انہیں زیادہ حقوق دیے جا رہے ہیں، ہمیں کم وسائل دیے جا رہے ہیں. تو ابھی بھی واقعی ایسی صورتحال بھی ہے کہ وسائل تو آ رہے ہیں جو تھوڑے بہت، تو وزیروں اور محسودوں میں وہ منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہے. اور نہیں یہ کہنا میرے خیال میں غلط ہوگا کہ منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہے ہیں، چونکہ فاٹا مرجر ہو گیا. فاٹا مرجر کے بعد آبادی کے لحاظ سے ہی چیزیں جو ہے نا وہ تقسیم ہوتی ہیں، جتنا فنڈز آتے ہیں وہ آبادی کے لحاظ سے تقسیم ہوتی ہیں. اے آئی پی میں چونکہ اے آئی پی جو پروگرام ہے اس میں یہ ہے کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو تھوڑا سا ریفارم کرنا، ان میں ریفارمز لانا، ان کے وہاں پہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ ٹھیک کرنا. شاید ان میں ایک آدھو کا کوئی مسائل چل رہے ہوں، لیکن یہ عام جو کچھ لوگ ہیں ان کی طرف سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. بدقسمتی سے جو چیزوں کی جو تقسیم ہے یا چیزیں وہاں پہ جو ریفارمز پہ ہے، وہ جو ریفارمز کر رہے ہیں یا جو بات کرتے ہیں معیار کی، وہ خود اس معیار پہ پورا نہیں اترتے جو ان کو کرنا چاہیے. ابھی میں ایک مثال لیتا ہوں آپ کو. آپ کا کوئی بھی جو آپ اسکیم آتی ہے اس اسکیم کو بغیر سوچے سمجھے کہ یہاں پہ وہ فیزیبل ہے یا وہ وہاں پہ اگر لگ بھی جاتا ہے تو وہ وہاں پہ فائدہ مند ہے کہ نہیں، وہ سوچے بغیر جو ہے وہ اسکیمز اپروو ہو جاتی ہیں اور وہ پھر جو ہے ناکامی کی طرف چلی جاتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ساؤتھ وزیرستان میں مرغی فارمز لگائے گئے تھے محسود ایریا میں کہ یہ بہت بڑے مرغیاں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. نہ ہم نے مرغی دیکھی، نہ مرغی کے انڈے دیکھے، نہ فارمز لگا. اب بدقسمتی یہ کہ بغیر سوچے سمجھے وہاں پہ فارمز بنائے گئے اور اس پہ کروڑوں خرچ کیے گئے. اب ان خرچ اب وہ چیزیں ختم ہیں. وہ تو ہم بھی دیکھ کر آئے تھے، وہ آپ بھی دیکھ کر آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے وہ ختم ہے. اب اگر سر دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز جو وہاں پہ چل ہی نہیں سکتی اور وہاں پہ آپ لاتے ہیں تو بدقسمتی سے اس وجہ سے آپ کے علاقے میں جو کام ہو بھی رہے ہیں یا جو پیسے لگ بھی رہے وہ ویسٹ کی طرف جا رہا ہے. صحیح. اچھا آخری سوال یہ کہ اب وزیرستان میں جب آپ کی آمد و رفت ہوتی ہے یا اور لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے تو آسانی سے آنا جانا ہو جاتا ہے یا کوئی مشکلات اور تکالیف پیش آتی؟ نہیں، الحمدللہ اب کافی بہتر ہے. کافی جو پہلے لازمی بات ہے
मुश्किलात थी बहुत ज़्यादा, लोगों ने भी आवाज़ उठाई और उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है चेक पोस्टों पे, दूसरी जगह पे। अब उसके बाद से जो पोजीशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अब ये तो हो नहीं सकता कि आपको कहीं पे भी चेक ना किया जाए। डी खान टांग में भी अगर आप घूमते हैं तो चेकिंग होती है, और अब जो चेक पोस्ट है उन पे पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि पुलिस एहलकारों को भी, जो पुलिस एहलकार तैनात किए उनकी जो ट्रेनिंग अब चल रही है, इसके बाद से शायद उनमें थोड़ा बहुत चेंज आए कि वो थोड़े से बहुत, ये नहीं है कि लोगों से ज्यादती करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो थोड़े से और ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और थोड़े से उनमें जो ना जो पुलिस के एक एहलकार में होनी चाहिए वो काबिलियत भी आ जाएगी। और अब काफ़ी मूवमेंट बेहतर है, हम भी घूम रहे होते हैं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई पाबंदी, कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर कहीं किसी ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं जो जहाँ पे मसला है, मसाइल हैं, तो वहाँ पे अगर आपको रोक भी लेते हैं तो वो इतना बड़ा कोई एरियाज भी हैं वहाँ पे, कुछ ऐसी छोटी कुछ एरियाज ऐसी हैं, आपको भी खबरें मिल रही होंगी कि जिनमें थोड़ा बहुत जो है वो अभी भी ऑपरेशन वगैरह को चल रहे होते हैं, जिसमें आप मुश्किल होता है। हम देख रहे हैं कि आज भी एक ताज़ा वाक़या कि कैप्टन शहीद हो गया। जी बिल्कुल, कैप्टन शहीद हुआ है, और वो भत्ता मांगने सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी हमले किए जाते हैं, लोगों के घरों तक पहुँच के भत्ते भी मांगे जाते हैं, उनको हिरासत की। ये चीज़ें जो ना, ये चीज़ें अब तो कुछ दिनों, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये भत्ता मांगना, और ये कुछ लोगों की जो है वो आपने मीडिया पे भी देखा होगा कि लोगों की जो है यहाँ पे मूवमेंट का जो है ना वो आ रही है, खबरें आ रही हैं कि ये मूवमेंट है, और बहुत सारे लोगों से हमने सुना भी है कि अब मूवमेंट हो रही है। मैंने पहले जैसे कहा कि इस चीज़ को, कुर्बानियों को रायगा होने से बचाने के लिए इस चीज़ की तरफ सोचना होगा। ये नहीं कहना होगा कि आपने कहा था कि चेक पोस्ट पे चेकिंग ना करें तो लोग घुस गए हैं। ये चीज़ें जब तक होंगी तो फिर वो रियासत का तो वो ये काम नहीं है कि वो इस तरह की बातें हों। आजकल बदकिस्मती से हम ये बातें सुनने को हमें मिल रही हैं, जो कि एक मेरे ख्याल में नामुनासिब है, मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा नहीं है। मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा। आपका फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने फ़ारूक मासूद की गुफ्तगू सुनी, जिसमें 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अहम है कि अमन व अमान के क़याम के लिए, लोगों को वहाँ रहने के लिए, राग़िब करने के लिए, और दीगर जो मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए ज़रूरी है कि वफाक जो वादे किए थे वसाइल देने के वो भी दे, और जो KPK हुकूमत वादे कर रही है वो भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। इसके साथ ही वहाँ जो थानों का क़याम, अदालतों का क़याम और एडमिनिस्ट्रेशन का क़याम, और फिर वहीं पर टाँग की बजाय जो है जो दफातर हैं वहीं पर कायम किए जाएँ, ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। बुनियादी ज़रूरियात और दीगर हुकूक अगर लोगों को मिलेंगे तो वो DI खान से, टाँग से वापस भी जाएंगे और वहाँ रिहाइश भी इख्तियार करेंगे, उन्हें वहाँ रोज़गार के मौक़े मिलेंगे और अमन व सुकून मिलेगा, तो वो यकीनी तौर पे वहाँ अपने घरों में, अपनी बस्तियों में, अपने गाँवों में, अपने इलाकों में रहना पसंद करेंगे। DI खान टाँग का बोझ भी कम हो जाएगा और वज़ीरिस्तान भी आबाद हो जाएगा। इसी के साथ अबुल मौज़म तरावी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।